प्रत्येक सकाळर सूर्य उदयर सुनेली किरण केमिति लगे निहाती भल लगे ना। बगीचार फूल देखी मन आनंद हो जाए। प्रकृतिर पहाड़ पर्वत झरणा देखी मन मंत्रमुग्ध लगे। सागर देखी खुशी आमे हसी उठू। एसबू किए सृष्टि करछंती? भगवान लॉर्ड गॉड करिछंती। पिला माने भगवान को संरचना रे आहुरी सुंदर सुंदर जिनस जानिया पाई एक सुंदर कविता को पढ़िबा। जय जगन्नाथ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपण मानक स्वागत मोर ही एमटी स्टडी मेट यूट्यूब चैनल को। आज आमे पढ़िबा 10वीं श्रेणी रो ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल पोएट्री को। किंतु ता पूर्वरु एही कवितार पोएट बा कवियत्री को विषय जानिबा। This poem was written by C.F. Alexander or Cecil Frances Alexander. She was born in Dublin, Ireland in 1818. She is famous hymn writer and poet. हाइम कहले एठारे धार्मिक गीत। से धार्मिक गीत एवं विभिन्न प्रकार कविता पाई प्रसिद्ध थिले। Her famous works are Hymn for Children, Christmas Carol, Once in Royals, David City, Verses for Holy Season। तो यही सबू जाक तांकर सुंदर सुंदर रचना। द पोएम इज इनक्लूडेड इन हाइम फॉर चिल्ड्रेन। यही कविताटी हाइम फॉर चिल्ड्रेन आसी। हाइम फॉर चिल्ड्रेन कहले शिशु मानकर स्तोत बा गीत। प्रथमे आमे कविताटी को पढ़िबा, तापर आमे न्यू वर्ड्स को जानिबा। All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing colors, He made their tiny wings. The purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning that brightens up the sky. All things bright and beautiful. दुनिया रे जेते सारा जिनस अछि सेगुडिक बहुत सुंदर एवं उज्जवलमय। All creatures great and small. दुनिया रे जेते सारा जीवजंतु अछंती सेगुडिक क्षुद्र भी अछंती एवं बृहत भी अछंती। एठारे ग्रेट कहले महान नुहे, एहार अर्थ बृहत। All things wise and wonderful. प्रत्येकटी जिनिस चमत्कार एवं आश्चर्यजनक, कारण एगुड़िक ज्ञान प्रदान करिथांती। द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। एही समस्त जिनिस को भगवान तैयारी करिसंती। एही स्टांजा को आमे आउ थरे भल भाबरे बुझिबा। प्रत्येकटी जिनिस बहुत सुंदर एवं उज्जवलमय अटे एवं प्रत्येकटी जो पदार्थ रही प्रत्येकटी जीवजंतु रही से बृहत हो पारे किंबा क्षुद्र हो पारे एवं प्रत्येकटी जिनिस चमत्कार एवं आश्चर्यजनक, कारण जेहेतु से सबू ज्ञानर प्रतिफलक। आउ ए समस्त जिनिस भगवान ही तैयारी करछंती। भगवान को सृष्टिर अंश विशेष ए सबू जाक। Each little flower that opens, जेतेले प्रत्येकटी क्षुद्र क्षुद्र फूल प्रस्फुटित होइथांती। Each little bird that sings, जेतेले क्षुद्र क्षुद्र पक्षी माने गीत गाइथांती। He made their glowing colors. ही कहले भगवान, भगवान से मानकर सुंदर सुंदर उज्जवल पाखुड़ा करिसंती। He made their tiny wings. से ही भगवान ही से मानकर क्षुद्र क्षुद्र डेणा को खंजी देइछंती। एही स्टांजारे कौन कह जायछि आउ तरे भल भाबरे बुझिबा। प्रत्येक सुंदर सुंदर क्षुद्र फूल रे ईश्वर उज्जवल रंग भरी देइछंती। सेही ईश्वर ही जो पक्षी माने कलबलरब होइकि गीत गाउछंती तांकर क्षुद्र डेणा मान खंजी देइछंती। द पर्पल हेडेड माउंटेन, जेते बेले सूर्यंकर बाइगणी रश्मि पहाड़ रे पड़ी थाए। द रिवर रनिंग बाय, एवं एहार पार्श्व दे नदीटी बही जाउछि। द सनसेट एंड द मॉर्निंग, यह केतेले घटी थाए? सूर्य अस्त समय घटी थाए एवं सकाळ समय घटी थाए। दैट ब्राइटन्स ऑफ द स्काई,
ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଆକାଶଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇ ସୁନେଲି କିରଣରେ ଝଲମଲ ହୋଇ ଉଠେ। ଏହି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଈଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଆକାଶକୁ ଉଜ୍ଜଳମୟ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରିଥାନ୍ତି। ବେଶ୍ ଝଲମଲ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ସୁନେଲି କିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ନୀଳ ଲୋହିତ ରଶ୍ମିରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇଥାଏ, ତା ସହ ଏହା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟିକି ନଦୀଟିଏ ବୋହି ଯାଇଥାଏ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସତରେ କେତେ ଅପୂର୍ବ। ଏହା ସମ୍ଭବ କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି? ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଦ କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଟର। ଶୀତ ଋତୁରେ ବହୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ। ଦ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ସମର ସନ୍। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବହୁଥିବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି। ଦ ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍। ବଗିଚାରେ ଫଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ। ହି ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଶୀତ ଋତୁରେ ବହୁଥିବା ଶୀତଳ ପବନ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି, ବଗିଚାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାଚିଲା ଫଳ, ଏ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଦ ଟଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡ୍, ଦ ମିଡୋଜ୍ ହ୍ୱେୟାର ୱି ପ୍ଲେ, ଦ ରସେସ୍ ବାଇ ଦ ୱାଟର ୱି ଗେଦର ଏଭ୍ରି ଡେ। ଟଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଗଛ। ଉଡ୍ କହିଲେ ଏଠାରେ କାଠ ନୁହଁ, ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଝାଯାଇଛି। ମିଡୋଜ୍ କହିଲେ ଘାସ ପଡ଼ିଆ। ରସେସ୍ କହିଲେ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ଗେଦର କହିଲେ ଏକାଠି। ଦ ଟଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡ୍, ତ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ। ଦ ମିଡୋଜ୍ ହ୍ୱେୟାର ୱି ପ୍ଲେ, ଯେଉଁଠି ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ, ଘାସ ପଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖେଳିଥାଉ। ଦ ରସେସ୍ ବାଇ ଦ ୱାଟର, ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଶିଉଳି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠାରେ ଉଠିଥାନ୍ତି। ୱି ଗ୍ୟାଦର ଏଭ୍ରିଡେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ। କେଉଁଥିପାଇଁ? ନା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ କ'ଣ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ନା, ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚା ଗଛ ଏବଂ ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଖେଳୁଛୁ ସେହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସିଥାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କର ସଂରଚନାଟି, ନାଇଁ କି? ଶେଷ ପଦରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ହି ଗେଭ୍ସ ଅସ୍ eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty who has made all things well। ତ ଏଠାରେ might tell ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କହିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ। ଗ୍ରେଟ୍ କହିଲେ ମହାନ, ଅଲମାଇଟି କହିଲେ ଭଗବାନ। ହି ଗେଭ୍ ଅସ୍ eyes to see them, ସେହି ହିଁ ବା ଭଗବାନ ହିଁ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ଆମେ ଖରାପ ଦେଖିବା, ମନ୍ଦ ଦେଖିବା, ସେମିତି ନାହିଁ। ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବା। ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ମାଇଟ୍ ଟେଲ୍, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପାଟିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ପାଟିରେ ଭାଷା କୁଭାଷା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହାଉ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଅଲମାଇଟି, ତାହେଲେ ସେହି ଭଗବାନ କେତେ ମହାନ। ହୁ ହାଜ୍ ମେଡ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱେଲ୍, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚକ୍ଷୁକୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଚମତ୍କାର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମହାନନ୍ଦକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପାଟିଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂରଚନା କରିଥିବା ଭଗବାନ କେଡ଼େ ମହାନ, ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ସେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରାଇଟ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜଳ। ଇଂରାଜୀରେ ସାଇନିଂ ବା ଡାଜଲିଂ। କ୍ରିଏଚର୍ସ ପ୍ରାଣୀମାନେ, ଇଂରାଜୀରେ ଆନିମଲ୍ସ ବାର୍ଡସ୍। ୱାଇଜ୍
ज्ञानर प्रतिफलक इंग्राजी रे सेंसिबल हाविंग शोइंग विजडम वंडरफुल आश्चर्यजनक बा चमत्कार इंग्राजी रे अमेजिंग ग्लोइंग कलर्स उज्जवल रंग इंग्राजी रे ब्राइट कलर ओपेन्स फुटी उठिबा ब्लूम्स पर्पल हेडेड माउंटेन ओडिया रे एहार अर्थ होछि पर्वत रे पड़ुथिबा बैगणी सूर्य रश्मि द ब्लूइश रेड माउंटेन टॉप रनिंग बाय एहार अर्थ होछि बोही जिबा इंग्राजी रे फ्लोइंग बाय सनसेट सूर्यास्त इंग्राजी रे द टाइम व्हेन द सन गोज डाउन इन द इवनिंग ब्राइटेन्स एहार अर्थ होछि ओडिया रे उज्जवल बा चमक इंग्राजी रे साइंस बा रेडिएट्स पिला माने आशा करूछि ए वीडियोटी तुम मानक भल लागिथिबो जदि भल लागिथिबो तबे निहाती लाइक करो कमेंट करो एवं चैनल को मध्य सब्सक्राइब करो रहुछि जय जगन्नाथ।